Hare Krishna. Thank you for allowing me to serve all of you. Nice to be back in this auspicious Janmashtami festival, appearance of Lord Krishna. Děkuji vám všem, že vám můžu sloužit a jsem rád, že jsem tady zpátky tento příznivý den Krišna Janmáštamí. So in Krishna Janmashtami, you probably wanna hear Krishna's pastime in Vrindavan. Tento den pravděpodobně chcete slyšet nějaké Krišnovy zábavy z Vrindávanu. But I am taking you from Vrindavan to Mathura. Ale já vás vezmu z Vrindávanu do Mathury. Because this Krishna kid, the chapter is the 10th canto, chapter 43, text 6, text is a Krishna kills the elephant. Budeme číst 43. kapitoly. Krišna zabíjí demona, slona Kuvalarpídu. And I thought, let's talk about how the different living entities sees the different ways. Krishna see how Krishna has relationship with all of us. Everybody living entities, individually Krishna has relationship. Chtěl bych mluvit o tom, jak Krišna má vztah s každým, s každou jednotlivou živou bytostí, on s ním má vztah. And how individually seeing Krishna and how Krishna is reciprocating with them, with individual. A jak každá živá bytost individuálně vidí Krišnu a jak Krišna opětuje tento vztah. So let's discuss that because this text number 17, which is on the board, it gives us the idea there are 10 kinds of people, 10 kinds of different groups of people. How Krishna, how they are seeing Krishna, and how Krishna is reciprocating with them. Tak pojďme se o tom nabavit. Je tady verš 17, kde je popsáno 10 různých druhů osob a jak Krišna se k ním chová. So from this we can also learn ourselves how we should see, how we should perceive Krishna, how we should see Krishna, so Krishna reciprocate with us. Tady taky se můžeme inspirovat, jak bychom my měli vidět Krišnu a jak Krišna s námi může opětovat tento vztah. Now we know Krishna appeared in the Kamsa's prison in Mathura. Krishna appears in the Kamsa's prison in Mathura. Krišna se zjevuje v vězení Kamsy v Mathuře. From Vasudev and Devaki. Kde je Vasudev a kde je Devaki? And Vasudev, not Vasudev, Vasudev. Vasudev. Vasudev is Krishna. Vasudev. Vasudev is his father. So Vasudev then, as soon as Krishna appeared, and now Krishna appeared actually in the prison in four-handed form first, in front of Devaki and Vasudev. Vasudev, tak když Krishna se mu zjevil v té čtyřruké podobě před Vasudevu a před Devaki. But the Kamsa had already killed the 6 babies of Devaki, so she was completely frightened. Even though she is looking her son to be four-handed from Krishna, Nara Vasudev, she is seeing him, but she is thinking that Kamsa is going to come and kill him. Kamsa už předtím zabil 6 jejich synů a ona proto má strach, že teď vlastně Kamsa zabije i toho dalšího syna. Ačkoliv se zjevil ve čtyřruké podobě Narayana, tak přesto má strach. Ačkoliv se zjevil ve čtyřruké podobě Narayana, tak přesto má strach. So, Devaki is so, I mean, imagine 7 babies are killed right in front of you, in front of them. Představte si, že přímo před vámi někdo zabil těch 7 dětí. Vám. As soon as the baby is born, Kamsa's guards tell Kamsa that the baby is born. Kamsa just comes and just takes the baby and throw it right in front of them on the big slab, big stone. Imagine how much frightened they must be. Představte si, že máte dítě a že někdo je vezme a přímo před váma je hodí na tu kamennou podlahu a zabije je. So this time, even she is seeing the Krishna in the form of Vasudev form, Vasudev Krishna,
in the four-handed form. But Devaki is still telling to Vasudeva that please tell him to please you become like a little baby. Tak přestože ona teď vidí toho čtyřrukou podobu Krišny, tak ona říká, Vasudevy, tak ona říká, prosím tě, přijmi tu podobu toho malého dítěte. And transfer this baby from here before Kamsa comes. Transfer this baby to the Nanda's place in Gokul. Transfer it there. Říká Vasudevovi, aby přemístil toto dítě odsud do Gokuly, do Vrindavanu. Mm-hmm. So the baby, the Krishna, that four-handed Vasudeva Krishna becomes, it turns into two-handed little baby. Z široké podoby Krišny se stalo dvouruké malé dítě. And the you now understand they are in prison. They are in prison. Outside the prison, devil is both prison. Big gate is locked outside from outside, and all the Kamsa's guards are sitting there waiting for to take the message, to give message to Kamsa. Everybody, there. Snažte se pochopit, oni jsou ve vězení, jsou zavřený brány a jsou tam strážci a všichni jenom očekávají, že když se něco stane, tak oni to hnedka řeknou Kamsovi. But by the Yogamaya potency, all the guards are put to sleep. Ale díky Yogamaya tak všichni ti strážci usnuli. And the gates are opening up. A brány se otevřou. And by Yogamaya potency, all the Mathuravasi, they are also put them to sleep by Krishna. Krishna's Yogamaya. A taky díky Yogamaya, tak všichni obyvatelé Mathury, tak oni taky usnuli. Hmm. And Vasudeva is carrying little baby Krishna in the basket because he has to cross the Jamuna to go other side to Gokul. So Jamuna now is raining. Imagine the situation here. It's heavy raining and the Jamuna is flooding and he has to cross Jamuna. So what happens? Because his brother Balaram is already born, he comes as Ananta Shesha. Vasudev Krišnu musel dát do košíku a ten den pršelo a on musel překročit Jamunu. A tak si jen představte, že on takhle překračuje tu Jamunu, prší a tam jsou nějaké problémy. I don't know what you're saying. I don't understand. So it's okay. Could you repeat the end of your sentence? Yes. So Krishna, Vasudeva is carrying Vasudeva Krishna. He had to cross the Jamuna, but it's heavy rain and Jamuna is flooded. So his brother, Balaram is already born, he comes as Ananta Shesha, as an umbrella. Tak jeho bratr, který už se narodil, tak on přichází jako Ananta Šeša, jako deštník. Okay. Okay, měl si zopakovat celý, co řekl teďka, aby to dávalo smysl. Mm-hmm. To znamená, on že přechází tu Jamunu, prší. S Krišnou. To znamená, Vasudeva vložil Krišnu do košíku a přenáší ho přes Jamunu, ale zrovna je období dešťů, Jamuna je rozvodněná a teďka Vasudeva má překročit tu Jamunu a v tom dešti se objevuje starší bratr Krišny, Balaram, který jako Sankarshan se zjevuje v podobě deštníku. Slyšeli všichni. Okay. So now other side, Mother Jashoda has given, according to Srila Jiva Goswami, Jashoda has given twin birth, brother and sister. Brother is Krishna actually. Two-handed form of Krishna is Jashoda has given birth and also the Yogamaya. A Jašoda porodila 2 děti. Dvourukého Krišnu
a dvourukou holčičku. Yoga Máju. Okay. So then when the Vasudeva bring the Vasudeva Krishna, but the Yoga Maya potence, he doesn't see the two-handed form of Krishna which is Jasuda has given birth to. Když Vasudev přinesl toho Vasudeva Krishna, tak on nevidí tu Yogam Aju. On nevidí toho dvourukého Krišnu, kterého porodila Jašoda. Tak on nevidí toho dvourukého Krišnu, které porodila Jašoda. No, možná budu čít. Okay. So Vasudeva brings Vasudeva Krishna, which is four-handed. Remember, it's four-handed form, Mathura, right? But he's come as a little baby, so that Vasudeva Krishna merges into Krishna, which is original Krishna. Shyam Sundar is appeared from the womb of Jashoda. He merges into it. Takže Vasudeva přináší Krišnu, Vásudevu, který původně byl čtyřruký v matuře, ale změnil se v malé miminko, a když přijde k Jašodě, tak ten Vasudeva Krišna se spojí s tím dvourukým původním Krišnou Shyama Sundarou v jednu osobu. So Vasudeva doesn't see that Krishna, two-handed Krishna, according to Jiva Goswami. Podle Jivy Goswami tak Vasudeva nevidí toho dvourukýho Krishnu. So he picks up the little baby girl and bring that baby back to the prison house. Tak vezme tu malou holčičku a odnese ji zpátky do vězení. And then of course, as Vasudeva enters in the prison, then all the gates are locked, all the guards are up. A pak zase Vasudev, když se vrací do vězení, tak všechny ty brány se zavřou a strážci se probudí. So all the guards are up and they inform to Kamsa that baby is born. A oni pak informují Kamsu, že se narodilo nějaké dítě. But baby is girl. Ale že to dítě je holka. So then Kamsa, of course, Kamsa comes because eighth son of Devaki was going to kill Kamsa. So he is coming with understanding. Now eighth son is born here, so I'm going to kill him, and that's it. My job is finished now. I'll be safe. I'll be immortal. Kamsa samozřejmě přijde, protože zná tu předpověď, že ta 8. dítě Devaki ho zabije, tak on se přijde, aby ho zabil. Myslí si, že takhle se stane nesmrtelným. But as soon as he comes in, he sees this baby, he's not a boy, he's a girl. Ale jakmile přijde, tak vidí, že to dítě není kluk, ale je to holka. So Devaki is pleading him, please, this is a girl. Eighth son supposed to be, he's the eighth, he's a girl. Please don't kill her, please, this is your niece. Kamsa is her brother. Please don't, it is your niece. Don't, you already killed the 6 sons. Now please live, don't kill her. Am I going to say? Tak Kamsa, Devaki, ona prosí Kamsu, prosím nezabíjej tohle dítě, je to holka, není to kluk, tohle je tvoje neteř. And we of course we know that Yogamaya before even Kamsa tried to kill her, the Yogamaya just flew away from his hand, went in the sky and said that you stupid Kamsa, your eighth person eighth child you were going to kill, he's already born somewhere else. A co se stalo, že ještě než Kamsa stihl to dítě zabít, hodit na zem, tak z jeho rukou se to dítě vysmeklo a ze vzduchu mu pak řekla, že seš hlupák, Kamso, to 8. dítě Devaki se už narodilo a je teďka úplně někde jinde. So that is the Krishna which is in Vrindavan, two-handed Krishna. Krishna never lives two-handed, Shyam Sundar never lives Vrindavan. Na padam na gacchati. Always Krishna and Balaram,
they always stay in Vrindavan. They never leave Vrindavan. Ten Krišna, dvouruký Krišna nikdy neodchází z Vrindávanu. So when the Akrura comes, after Krishna is killing so many demons, Putana, Saktasura, Trinavarta, Agasura, Bakasura, all this Vatsasura, Kesi. Když Akrura přijde po tom, co zabije tolik démonů, Agasura, Vrtrasura, ne. Jo. So then the Narad Muni wants to expedite now this killing of Kamsa. Narada Muni chce urychlit tohle zabití Kamsy. So Narad Muni goes to Kamsa. Narada Muni jde za Kamsou. And he says, look, A říká, let me tell you the truth. Řeknu ti pravdu. Truth is that the eighth son actually was born from Devaki and Vasudeva in the prison. Pravda je taková, že Krišna, to 8. dítě, se narodilo Vasudeva Devaki v vězení. And Vasudeva cheated you. Vasudeva tě podvedl. Because the night Krishna was born, Vasudeva had taken that Krishna to the Nanda's place in Vrindavan. Protože ten den, kdy se Krišna narodil, Vasudeva ho vzal k Nandovi Maharážovi do Vrindávanu. So now he has cheated you, so you should take some action. On tě podvedl, tak by si s tím něco měl dělat. So now the Kamsa is thinking, let me get Vasudeva and they will kill both of them. Tak Kamsa si řekl, půjdu za Devaki a za Vasudevou a zabiju oba. Narad Muni said, wait, don't kill them. Narada Muni říká, ne, nezabíjejí tyhle dva. Because their eighth son is going to kill you, not his parents, not Vasudeva and Devaki. Jejich 8. dítě zabije, ne ty rodiče. So you better arrange something to kill that eighth son who is at Nanda's place. Bring him and kill him. Radši zařiď tak, aby někdo zabil to 8. dítě. So that's why Kamsa is arranging this Dhanur Yagya. A proto Kamsa zorganizoval tu Dhanur Yagyu. And his intention is to kill Krishna and Balaram, bring them to Mathura and kill them. A jeho úmysl je zabít Krišnu a Balaramu, vzít je do Vrindávanu a zabít je. Vzít je do Matury? Aby přišli do Matury a tam je zabijí. A tam je zabijí. So now Kamsa is sending Akrura to Vrindavan with a golden chariot. This chariot is never used by Kamsa. Anybody. Tak Akrura Kamsa dal Akrurovi zlatý kočár, který nikdy nikdo nepoužil a on jede do Vrindávanu. Because Kamsa's mental, how the consciousness works. Kamsa's consciousness, his mentality is his thing that this Krishna, Balarama little boys, they will love to have a chariot ride. So let me send a best chariot, and they will love it to have a chariot ride to come to Mathura and enjoy it for their enjoyment. So let me send a nice golden chariot. Kamsa uvažuje, že pošlu do Vrindávanu pěkný vůz a Krišnovi, Balaramovi se to bude líbit, oni budou chtít projíždět v takovém zlatém voze a oni přijdou do Matury. So Kamsa is not realizing that your death is coming. But the night before Akrura came, when Akrura brought Krishna and Balaram to Mathura, right? Tak Kamsa si neuvědomuje, jako že jeho smrt přichází a ten... And in the evening, after... A v noc předtím přivezl Akrura, Krišnu a Balarama do Matury. Okay. So when Krishna and Balaram came to Mathura in the evening, and they wanted Akrura there, Akrura saying, please come, because Akrura is his uncle, Krishna's uncle.
So Krishna, of course, uncle wants his nephews to come to his home. Tak když Krišna s Balarámem přišli do Matury ten večer, tak Akrura přirozeně je zval jako do města, přijďte za mnou, protože on s ním měl vztah jako jejich strýc. So Akrura, Krishna says, no. Let us first finish the business of this Kamsa. Tomorrow I have to finish Kamsa, then I will come to your home. Tak Krišna říká, nejdřív pojďme dokončit tuhle záležitost s tím Kamsou a pak tě navštívím. So then we know Krishna and Balaram and all the cowherd boys, they are coming from the village. And when they come to city, of course we all know when we live in the village, we are born in village. When we go to city in Prague, we want to see whole Prague, right? How it looks, how is the buildings, how is everything, right? Tak podobně jako my, když třeba cestujeme, když jsme jako z vesnice a cestujeme do Prahy, tak chceme se podívat na celou tu Prahu, jak to tam vypadá a tak. So then this way Krishna Balaram also wants to go to see the city, Mathura city. So let's go for evening walk, to roam around in Mathura to see how the Mathura Vasis do, what they do, how the buildings are, they want to see. So they are roaming around. Podobně s Krišnou s Balaramou taky chtějí vidět to město Matury a jaký jsou tam ty ulice a proto oni se procházejí tím městem. A jak žijou obyvatele Matury, taková večerní procházka. Mm-hmm. So they are roaming around Mathura and we know first Krishna is first meeting the laundryman. Tak oni tam jdou a jak víme, tak nejdřív Krishna potká toho prádláka. Mm-hmm. Then he meets the person, the laundryman. I mean, I'm gonna go through whole day. Then class will be continue until 12 o'clock. There is some program after 11, right? It's okay. Budeme pokračovat do 12, možná je potom nějaká další program. Should I go on or with details, or I should just move? Potom by měl být kirtan, ne? Okay, takže by se to mohlo... Kde je někdo z organizátorů? Určitě můžeme pokračovat, protáhnout to. Určitě máme čas. Yes, We have time. We have time, so I can continue. Yeah. Okay. So we know the first man is Krishna Balaram and the cowherd boys meet the laundryman, right? Takže jak víme, tak nejdřív Krišna s Balaramou potkají toho pradláka. And this laundryman is the Kamsa's laundryman. A to je služebník Kamsy. He is carrying all the Kamsas and associates, Lord dresses and all of them. On vlastně slouží všem těm Kamsovým služebníkům. So Krishna, on teďka nese celou tu hromadu toho oblečení Kamsy a jeho společníků. Mm-hmm. On nese hromadu toho oblečení. Kamsy. So Kamsa, Krishna is begging, please, because they are cowherd boys. They will come with wearing the dhoti and kurta and all that, and they are in the city, so they have to dress up nicely, right? So he's asking laundryman, please give some dresses to us. Tak Krishna vidí, teď jsme přišel do města, tak všichni se tady oblíkají pěkně, tak já taky se musím oblíknout pěkně. Prosím tě, říká pradlákovi, dej mi taky něco, nějaké oblečení. Laundryman is thinking, this guy is coming from the village, what they know? They don't know who I am. I'm the laundryman of Kamsa. I'm Kamsa. Kamsa is the king. Pradlák si myslí, to jsou nějaký vesnický kluci, neví, kdo já jsem služebník Kamsy. Kamsa je tady král. Krishna is telling, I will give you benediction, please give some dresses. Krishna říká, já ti dám požehnání, dej mi nějaké oblečení. Come, but laundryman said, get out from here, otherwise if my boss comes out and find out, he will not just kill you, but kill me also. So you better get out from here. Go, boys, all go from here. Ten pradlák říká, radši odsud odejděte, jinak kam se zabije jak mě, tak i vás. So what Krishna does, Krishna with one hand finish up the laundryman. Tak Krishna jednou rukou usekne hlavu tomu pradlákovi.
Now the question might be in the mind, our mind can think that just someone doesn't laundry, that means Krishna is to kill him. Right? I mean, if they laundry, fine, but Krishna just like that, kill him. Question might be raised in our mind. This Krishna is cruel. A přirozená otázka může vzniknout jenom kvůli tomu, že pradlák mu nechtěl dát nějaký oblečení, kvůli tomu ho musel Krishna zabít. But this laundry man is from the Treta Yuga, from Lord Ramchandra's time. There's the same laundry man from the Treta, from Lord Ramchandra's time. He's coming here. Tento pradlák je z Treta Yugy, z doby pána Ramachandry. When Lord Ram was the king, as you know, Ram killed Ravana and brought Sita back to Ayodhya, and Ram was now the king of all this planet. Když Ram byl král, tak zabil Ravanu a přivedl Sítu zpátky do Ayodhy. But at that time the kings would go in the king was responsible for everything, whatever happens in his kingdom. A tenkrát král byl zodpovědný za všechno, co se děje v jeho království. King would go at night, king would go in the cognito and he would find out what my people are doing in my kingdom, what they're talking about, how is their movement, what they're doing. So king would go. So Ram had gone in the cognito. A král šel přesvědčení za obyčejnýma lidma, zjišťoval novinky a co se děje v království a co se o něm říká. So at that time there was one I think it was fisherman, and his wife had not come for a while home. She had gone out, she came late. A tady v ten moment tak tam byl rybář a jeho žena se ten den nevrátila večer domů. So fisherman is telling his wife that you were out with someone. I'm not going to accept you, just as Ram accepted Sita, but I'm not going to accept you. Tak ten rybář říká svý ženě, já tě nepřijmu tak jako Ram přijmu Sítu. But Ram is listening this conversation between this fisherman and his wife. A Ram poslouchá tuhle konverzaci mezi rybářem a jeho ženou. So Ram is thinking that this fisherman, he doesn't actually know reality, that after Ravan was killed, Sita had to go through the fire to prove her chastity, and then Ram had accepted her back to his kingdom. A Ramachandra v tuhletu chvíli věděl, že ten rybář neví o té situaci, že když Ráma přivedl Sítu z Lanky, tak Sita musela projít ohněm kvůli tomu testu té cudnosti a skutečná Sita vyšla z toho ohně. To znamená, Sita byla čistá, proto ji přijal. So that's why that boatman during the Ram's time had come in this Dwapar Yuga as a laundryman of Kamsa. Proto tenhle rybář se musel vrátit z Dwapar Yugy, se musel vrátit teď. Z Treta Yugy se musel vrátit teď do Dwapar Yugy jako pradlák Kamsy. So that's why when Krishna is seeing this washerman, the laundryman, who is Kamsa's laundryman, at that time Krishna is remembering that this is the same washerman who was in the Treta Yuga when I was Ram. At that time, this washerman, this was a boatman, and he was blaming, and I had to get Sita to be go in the forest. So Krishna killed him. Když Krishna vidí tohle pradláka, tak ví, že on skutečně je ten rybář, kvůli kterému on jako Ramachandra musel pak říct Sítě, ať jde do lesa, a proto on ho zabil. So then of course that's finished. So then next Krishna and Balaram, they meet the tailor,
and tailor is fixing all the dresses, and Krishna and Balaram dressed up nicely. All the cowherd boys, everybody dressed up like a city boys. Další, koho potkají, je člověk, který vyrábí oblečení. Krejčí. Tailor is fixing up their dresses and they are dressed up. Then the Krishna and Balaram meet the garland man, and the garland man is also, he's giving benediction, he's giving everybody. Garland man making nice garlands for them, beautiful garlands, and they are doing all the garlands and they are moving. Dále potkají. A ten krejčí daroval to oblečení, který dělal pro Kamsu, tak ho daroval Krišnovi, oni se krásně oblékli. Potom potkal dalšího služebníka, který vyráběl nebo který dělal girlandy, ten mu také věnoval tu girlandu, jim věnoval ty girlandy a Krišna každému z nich dal požehnání. Then of course Krishna and Balaram, Krishna meets Kubja. Potom Krišna a Balaram samozřejmě potkají Kubju. Kubja is hunchback. Kubja je Hrbata. And her job was to prepare a nice lamp, chandan from this sandalwood and from different agaru and oil and all that. Prepare a nice paste for Kamsa to put on his body. A on ví, že její práce je vyrábět ty olejčky a ty masti pro Kamsu, aby si to dalo na své tělo. Ze santálu a aguru. But she sees this beautiful young little boy and she's attracted to him. A ona, když vidí toho mladého kluka, tak cítí k němu přitažlivost. And Krishna is asking her, please give me the sandalwood put on my head. A Krishna říká, prosím, potři mé čelo tou santálovou pastou. She is so attracted to him. She didn't care for Kamsa. Imagine, Kamsa sees a Kamsa's maid to bring, and Kamsa find out Kamsa is going to kill her. Ona je přitahovaná ke Krišnovi, ale přesto ví, že když Kamsa se o tom dozví, tak Kamsa ji zabije. But she is so attracted to him. So she is putting the sandalwood on the Krishna and Balaram Krishna, but she is attracted. And she wants Krishna to please come to my place. Přesto cítí přitažlivost ke Krišnovi a chce, aby Krišna přišel k ní domů. Krishna said, no, let me finish your boss tomorrow, then I will come. Ale Krišna říká, ne, nejdřív musím zabít tvýho šéfa a pak přijdu. Then of course Krishna and Balaram, they come to the place where there was a big bow. Tak pak Krishna a Balaram přijdou do místa, kde je velký luk. Now this bow, the arrangement was there that whoever will pick up the bow, that person will kill Kamsa. Tam byl takový aranžmán, že kdokoliv zvedne tento luk, tak on může bojovat s Kamsou. On zabije Kamsu. Now remember, this is happening night before. To se děje jakoby den ještě tu předchozí noc. So Krishna just very easily, Krishna picks up the bow and breaks it. Krishna velice jednoduše zvedne ten luk a rozbije ho. So tumultuous sound, when it breaks, the sound of tumultuous sound is spread everywhere in the sky, and the Kamsa is hearing the breaking of this bow. Tak všude se rozlíhá burácivý zvuk a Kamsa se diví, kdo zvedl ten luk. So Kamsa is now thinking, my time is coming now. This is it. I'll be killed tomorrow by this boy. Tak Kamsa si říká, teď je můj čas u konce, zítra mě zabije tenhle malý kluk. Whole night he couldn't sleep. Celou noc nemohl spát. Whole night he is thinking of this boy who's gonna kill. Celou noc přemýšlel nad tím klukem, který ho mu zabije. When he sees himself in the mirror, he sees himself sitting on a donkey. And donkey is going other way around. Když se dívá na sebe do zrcadla, tak vidí osla. He's seeing all
On jak sedí na oslu a ten osel jde v protisměru. Jak sedí na oslu, jde v protisměru. Kamsa is seeing all the bad omens. You know, he couldn't sleep. But he's thinking of Krishna. Point is he's thinking of Krishna. But it is in unfavorable way, not in favorable way. Kamsa vidí jako všechny špatné znamení, ale přitom myslí na Krišnu. Ale nepříznivým způsobem. Ale nepříznivým způsobem. So then, of course, they go, Krishna and Balaram, they go back to Nanda Maharaj, and they are situated. So night they are having passing the time. And next day now, the wrestling, now Kamsa is thinking. Kamsa remember, Kamsa original plan was to have a Dhanurjagya to kill. But he's done the bow is already broken now. Krišna se vrací za Nandou Maharajem a ten další den, tak kam jsem měl plánu udělat Danu Radu, ale ten luk už je... večer předtím zlomil Krišna. So now Krishna is arranging wrestling match, right? Krišna Kamsa organizuje ten zápas. Kamsa is arranging wrestling match. Kamsa organizuje zápas. And here Chanura and Mustika, all 5 brothers are there to fight with Krishna and Balaram. Je tam Chanura a Muštika a dalších. Jsou dalšího bratři. And there is a whole scene, whole arena is arranged where there is a Mathura people are there, ladies of Mathura are there, cowherd boys because cowherd boys come from Vrindavan, they are there, Nanda Maharaj is there, Kamsa is there, all the yogis are there, everybody is there in that wrestling arena. Aby bojoval s Krišnou a vlastně v té aréně jsou všichni, je tam Kamsa, jsou tam pasáčci a rodiče Krišny a jsou tam taky jogíni, obyvatelé Mathury, prostě všichni. All impious kings are there, unintelligent priests of the Kamsa, everybody is there in this big arena. Všichni zbožní králové, neinteligentní kněží, Kamsi, všichni tam jsou. Some of the members of Yadu dynasty are also there. Někteří taky ty členové jadovské dynastie tam jsou také. So now Krishna and Balaram, before they enter the arena to fight for the wrestling, Kamsa has arranged big elephant, Kovalapida elephant at the entrance. Tak Krishna Balaram, než jako přijdu do té arény, tak Kamsa tam poslal velkého slona. Now remember, Krishna and Balaram are little boy. You know, they are 10 years of age, 10-11 years of age. And this big elephant is a big elephant. Vzpomněte si, že Krishna Balaram jim je 10-11 let, jsou to malí kluci a tohle je velký slon. So Kamsa's plan is that before even they come to arena, Krishna Balaram, that elephant kill them and that's it. My business is over. Takže I'm safe now. Kamsův plán je, ještě než přijdu do té arény, tak ať ten slon je zabije a to ukončí moje trápení. Můj. But as you know, Krishna and Balaram, they kill the elephant and they are taking the tusk. Krishna and Balaram, they carry the tusk, big elephant tusk on their shoulder and they are entering in the arena. So that's where we are now, here on the today's verse. Ale jak víme, tak Krishna s Balaramou zabijí toho slona a vezmou si jeho kel a takhle vstupují do té arény a to je to, co čteme v dnešním verši. So text number 15, this is, if you want to go on your phone, 10th canto, chapter 43, Krishna kills the elephant, text number 15. To je, když pokud chcete jít na telefon, tak je to 10:43:17. 15. 10:43:15. You got it?
10:43:15, máte to? You got it on your phone? No, No. I'm on 17. No. Don't send Je to zvládnu, ale není připojení. You want to use my phone? Není to přeložený do češtiny. Není? Není. Nevadí, tak to bude překládat z textu. Aspoň, že máš text Yeah. před sebou. Yeah. No, he has it. He Yes, only yes. wanted translation into Czech, but it's not officially posted there. I The see. Czech translation. So you have that translation. He has only English, but he will translate from the English text. Okay. Okay. So here now he's saying that, I will just read the Sanskrit one time and then go to the translation. He says the Nithakam Dvipam Utsijya Dantapani Samavishat Amshanyasta Nasta Vishanosni Mad Bindu Bhir Ankitaha Virudashveda Kanika Vadanam Buruho Babuhu. Translation. Leaving the dead elephant aside. Zanechal toho mrtvého slona. Lord Krishna held on to the tusk and entered the wrestling arena. A Pán Krišna si vzal ten kel a vstoupil do té obětní arény, do té zápasnické arény. With the tusk resting on his shoulder, drops of the elephant's blood and sweat sprinkled all over him. Tak s tím klem toho slona položeným na svým rameni a s kapkami krve toho slona a také jeho potu na jeho těle. And his lotus face covered with the fine drops of his own perspiration, the Lord shone with great beauty. A jeho tvář byla pokrytá jeho vlastními jemnými kapkami jeho vlastního potu, tak tímto způsobem Pán zářil krásnou, velkou krásou. The point is that here Krishna, imagine the little boy, he had to fight with an elephant. Not just fight with elephant, but that God, the man in charge of the elephant, he has to fight with him. And he kills them. They are perspiring. Krishna and Balaram are perspiring. Tak Krišna Balarama musel bojovat s tím velkým slonem a proto v tuhle chvíli oni se potí. And the both are carrying the elephant's tusk on their shoulder. And from tusk the blood is coming out. A oni drží ten kel toho slona a z toho klu tak vychází krev. Even in this situation, Krishna is looking beautiful. Dokonce i v této situaci Krišna vypadá nádherně. So now the next verse, he says, Vito gope katipay baladeva janardano rangam vivishatu rajan gajadanta varayidho. My dear king, this is of course, Sudeva Goswami is telling to Maharaj Parikshit, my dear king, Lord Baldev and Lord Janardhan is Krishna, each carrying one of the elephant's tusks as his chosen weapon, entered the arena with several cowherd boys. Tady mluví Šukadev Goswami Maharaja Parikshitovi, říká: můj drahý králi, pán Baladeva a pán Janardhana, což je Krishna, každý nesl jeden z klů toho slona jako svou zvolenou zbraň a takto oni vstoupili do té arény spolu s dalšími pasáčky.
Now today's verse which is on the board, text 17, which has a purport. A dnešní verš to je číslo 17 a tam je i význam. So you don't have any, do you have in Jack, there must be Srimad Bhagavatam in Jack language, no? 10th canto in the temple? No? No, this is the 43. It should be. The 43 chapter should be in the Czech version of printed book. Because that will be easy for him to instead of translating. Myslím, že druhá část, ale vem i třetí. So let me read the Sanskrit. 7 a 13 kapitola, na konci druhé části. Is that okay? Yeah. So let me read the Sanskrit of this and I will read the translation and he can translate. How many people? Whole point my idea was to see how different groups are there and how they are seeing Krishna in different ways. That's what I want to consider here the point. And how we can in our devotional service can what we should do in our life in devotional service. How we should see Krishna. To je ten dnešní bod, o čem se dneska bavíme, že jak různí lidé přistupují ke Krišnovi, jak Krišna opětuje a jak s ním mohou mít vztah. Okay. So he says, Mallanam astunir ninam naravaraha strinam smaro murtiman gopanam svajana asatam kshiti bhujam sashta svapito pitroho shishuho mrityur bhojapater virada avidusham tattvam param yoginam Vrishnam Paradeva Devateti Vidito Rangam Gataha Sagajan. So there are 10 groups of people here in this sloka is described. Tady se popisují 10 druhů lidí. The various translations, various groups of people in arena regarded Krishna in different ways when he entered it with his elder brother. Různé skupiny lidí nahlížely na Krišnu různými způsoby, když vstoupil do arény se svým starším bratrem. So first is the wrestler. How the wrestler are saying to Krishna. He says, the wrestler saw Krishna as a lightning thunderbolt. První jsou tady ty zápasníci. Je napsáno, že zápasníci viděli Krišnu jako blesk. See the vision of the wrestlers? They are seeing Krishna as a thunderbolt. Takže vidíte, takhle vidějí ty zápasníci Krišnu jako blesk. Then the men of Mathura as the best males. Muži z Matury ho viděli jako nejlepšího muže. The women of Mathura is a cupid in person. She is a cupid. That's Krishna. Ženy v Matuře ho viděli jako zosobněného Amora. The cowherd man as his relative. 4370. Co se děje? Druhý není. Nemáme druhou část. To je jednička, jo? Trojka. Trojka. Tam to není 43. Podívej se, jestli je tam 43. kapitola hnedka na začátku. Čím začíná? 45. 45. Don't have it. No, don't have. Okay. The empire's rulers as a chastiser. A ti bezbožní vládci ho viděli jako trestatele. Ten, kdo trestá. His parents are their child. A jeho rodiče ho viděli jako své dítě. The king of the Bhojas are death. Králové Bhodži jako smrt. Kamsa is seeing Krishna as a death. My death is some, he is the death. Kamsa ho viděl jako smrt. The unintelligent as the Supreme Lord's universal form. Neinteligentní ho viděli jako vesmírnou podobu nejvyššího pána. The yogis as the absolute truth. Jogíni jako absolutní pravdu. And the Vrishnis as their supreme worship of deity.
členové Vrišňovské dynastie ho viděli jako nejvyšší uctívané božstvo. Now the purport is bigger. How are you going to do it? Okay, it's not that big. It's still small. Purport. Sridhar Swami quotes the following verse which explains the 10 attitudes toward Krishna described here. Sridhara Swami cituje následující verš, kde je popsáno, kde vysvětluje 10 různých vztahů ke Krišnovi. Rudro adbhutascha sringaro hasyam viro dayatatha bhayanakascha bibatsaha santasa prema bhakti. There are 10 different moods. Existuje 10 různých nálad. Fury perceived by the wrestlers are seeing as a fury. Hněv, jak ho vidí ty zápasníci. The Mathura men, they are seeing him as a wonderful person, wonder. Muži z Matury ho vidí jako úžasného muže. The women are seeing as a conjugal attraction. Ženy ho vidí, se k němu vztahují The jako... cowherd boy is laughing. For them, he is our friend. Ženy se k němu vztahují jako tou milostnou láskou a Pasáčkové jako příteli. pasáčkové jako příteli. The kings, the impious kings, they are seeing him as a chivalry. Ty králové se k němu vztahují jako v náladě rytířství. His parents are seeing as a mercy. Jeho rodiče v té náladě milostivosti. Kamsa is seeing as a terror. Krishna is a terror. Kamsa jako ve formě strachu. Unintelligent priest, they are seeing as ghastliness. A ten neinteligentní se s němu vztahuje jako s hrůzou. Yogis are seeing as peaceful neutrality. Jogíni na ně nahlížejí jako takovým s takovou klidnou neutralitou. And the Vishnus are seeing as a loving devotion because Vishnu is from A the Vishnové family. ho vidí s láskyplnou oddaností. So the Vishwanath Chakravarti point out that people like the wrestlers, Kamsa and the impious rulers perceive Krishna as a dangerous, angry, or threatening because they fail to understand actual position of personality of Godhead. Krišnův Chakravarti tady zdůrazňuje, že lidé jako ty zápasníci Kamsa a nezbožní vládci nahlíželi na Krišnu jako nebezpečného, nahněvaného s hněvem, anebo jako někdo, kdo je může ublížit, protože nechápali její skutečnou pozici nejvyšší osobnosti. Actually, Lord Krishna is everyone's friend and well-wisher. Ve skutečnosti Pán Krišna je přítel všech a jejich dobrodinec. But because we rebel against him, he chastises us, and thus we may perceive him as a threatening. Ale protože jsme se proti němu vzbouřili, tak on nás může potrestat a my na ně pak nahlížíme jako někdo, kdo nám může ublížit. Krishna, our God, is actually merciful, and when he punishes us, that is also his mercy. Krishna nebo Bůh, tak on je ve skutečnosti milostivý a když nás potrestá, tak to je také jeho milost. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes the following Vedic statement. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cituje následující védské Rasovaisa rasam hi evayam labdva nadi bhavati. He himself is rasa, the taste or mellow of a particular relationship. On sám je rasa a chuť, nálada určité vztahu. And certainly one who achieves this rasa becomes anandi, filled with bliss. A zcela jistě, kdo dosáhne této rasy, tak se stane anandi, naplněn blažeností. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quotes a further verse to explain the word rasa. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati cituje další verš, aby vysvětlil
toto slovo rása. Vyatitya bhavana vartma yas chamatkar bharbhu hridi satvojvale badham swadate saraso madham. That which is beyond imagination, heavy with wonder and relish in the heart shining with goodness, such is known as rasa. To, co je mimo představivost a je plné úžasu, tak a to, co člověk si může vychutnat v srdci, které září tím dobrem, tak tomu se říká rasa. As Srila Rupa Goswami elaborately explained in his Bhakti Rasamrita Sindhu, there are 5 main rasas: neutrality, servitude, friendship, parental love and conjugal love. Jak Srila Rupa Goswami důkladně vysvětluje ve své Bhakti Rasamrita Sindhu, tak existuje 5 hlavních ras. Neutralita, služebnictví, přátelení se, rodičovská láska a milenská láska. And 7 secondary rasas: A 7 druhotných ras. amazement, Úžas, humor, smích, chivalry, rytířství, compassion, soucit, fury, hněv, fear strach and dread. a hrůza. Thus altogether there are 12 rasas, and the supreme object of them all is Sri Krishna himself. Celkem dohromady je 12 ras a nejvyšší objekt jich všech je Šrí Krišna samotný. This is very important. In other words, our love and affection are actually meant for Sri Krishna. Jinými slovy, naše láska a naše náklonnost, všechny jsou určeny Krišnovi. Unfortunately, out of ignorance, we stubbornly try to squeeze happiness and love out of the material relationships. Bohužel, díky nevědomosti my se tvrdohlavě snažíme získat nějaké štěstí a lásku v materiálních vztahů, Which are not directly connected to Krishna. které nejsou přímo spojené s Krišnou. And thus life becomes a constant frustration. A proto se život stává věčnou frustrací. The solution is simple: surrender to Krishna, Řešení je jednoduché, odevzdat se Krišnovi, love Krishna, milovat Krišnu, love Krishna's devotees, milovat oddané Krišny and be happy forever. a stát se věčně šťastným. Okay. So we can, this is purport, isn't it? That Krishna is Rasaraja. To je zajímavý význam. Krišna je rasa ráda. He is full of rasa. On je plný rasy. And we as a part and parcel of Lord Krishna, we also have that rasa, we have connection with Krishna. A my jako části Krišny máme taky spojení s Krišnou, máme tu rasu taky. But because because of our separate desire, Ale not serving Krishna, díky našim vlastním zájmům, kdy nechceme sloužit Krišnovi, that love which we have within our heart, love is there for Krishna. But because we separate desire, the love is become into lust. tak ta láska, kterou my v srdci máme, tak díky tomu vlastnímu zájmu se z ní stává chtíč kama. So what this kama is doing, desire is churning our heart. Tenhle touha chtíč tak kvedlá naše srdce And is drying away. Our heart is kama is drying away that rasa. a vysouší tu rasu. And not that, but this churning our mind. Also, this kama is churning our mind all the time. Tahle touha taky kvedlá naši mysl. But when we connect with Krishna again,
then again we establish our loving relationship with Krishna. And that's what Srila Prabhupada has given us. Ale když se znova spojíme s Krišnou, ustanovíme náš láskyplný vztah, Srila už mluví tady Prabhupada. Prabhupada has given us the process to reconnect with Krishna with all these five relationships: neutrality, servitude, friendship, parental love, and conjugal love. That's what Srila Prabhupada gave us. Prabhupada nám dal proces, jak ustanovit ten vztah s Krišnou v těchto různých náladách. A rodičovská, přátelská, milostná a tak neutrální. Now let's look at the wrestlers. Wrestlers are Chandura and Mustika, right? And all his brothers, 5 of them, total. Pojďme se podívat na ty bojovníky, zápasníky, je tam Chandra, Mustika a celkem 5 bratrů. They saw Krishna like a thunderbolt. Oni nahlíželi na Krišnu jako na blesk. Now actually Krishna has a soft, sweet and cooling limbs. Krishna is soft. Ve skutečnosti Krišna má jemné, chladivé části těla. Krishna is most attractive personality. Krišna je nejpřitažlivější osobnost. But they are not seeing that. Their consciousness is they are seeing they are envious wrestlers. So they think they are extremely. They think like a they are seeing Krishna as like a mountain with hard limbs. That's what Krishna is. That's Krishna are saying to Krishna. Díky své závisti, tak oni vidí Krišnu jako nějakou horu s velice tvrdými částmi těla. So that means they are not actually tasting the Krishna's beauty, the real form of the Lord. They are not seeing the real form of Krishna. A proto oni neochutnávají tu skutečnou formu Krišny. They are seeing Krishna as like a thunderbolt coming to us to fight with us. Oni vidí Krišnu, nahlížejí na něj jako na blesk, který k nám jde samobojovat. An example, Vishwanath Chakravarti Thakur gives an example of the sugar candy. A Vishwanath Chakravarti Thakur dává příklad cukrkandlu. Sugar candy is sweet. Cukrkandl je sladký. But person who has jaundice, Ale osoba, která má žloutenku, they taste sugar candy as a bitter. tak jemu chutná, takové osobě chutná cukrkandl jako hořce. So this is what the wrestlers are seeing Krishna. A takhle vidí He's a soft, very attractive personality. But they cannot see the swarup, actual form of Krishna. They are seeing Krishna as like a thunderbolt coming to us to fight with us. On má velice jemnou povahu, Krishna, ale zápasníci ho vidí jako někdo, kdo s nima jde bojovat. So they are seeing rasa bhas within their heart. Takže oni zpívají rasa bhasu ve svém srdci. Rasa bhas means they are not seeing, they are perceiving the different according to their consciousness. Takže co to znamená je, že oni díky svému vědomí nahlížejí na tu věc trošku jinak. Now second group was the people of Mathura, right? They are sitting and they are coming. Krishna Balaram entering there. So Mathura people, how the Mathura people are seeing. Druhá skupina lidí, jsou tam ty obyvatelé Mathury a Krishna vidí, jak oni se k němu vztahují. Now Mathura people know that Krishna was born in our city. So for them, he's our boy, born in our city. Ty obyvatelé Mathury, oni vědí, že Krishna se narodil v našem městě, tak pro ně to je jako jejich kluk. And they have love for Krishna because they say this is our boy, born here in Mathura. A mají lásku k Krishnovi, protože tohle je náš kluk, který se narodil v Mathuře. He appears the best of the men with pure, they have love for Krishna. So they are seeing him as our boy with love. Oni ho vidí jako nejlepšího z mužů.
And they are seeing this best Krishna and Krishna. They are seeing the form of Krishna with the qualities and passion. They are seeing Krishna. Oni skutečně vidí Krišnu s jeho vlastnostmi a s jeho zábavami. The third group is young women of Mathura. Třetí They are skupina there in the audience. jsou mladé dívky z Matury. Oni jsou tam taky v tom publiku. They are seeing him as a cupid, Oni conjugal love. Oni na něj nahlížejí v milostné lásce jako na Amora. They don't see him of material lust. They are seeing this is a cupid. You know, we love him. Conjugal love. Oni na něj nenahlíží s materiálním chtíčem, oni na něj nahlíží s tou milostnou láskou. Now the cowherd boys, his friends are there. How they wanna see him? Huh? Jeho přátelé, pasáčci tam jsou taky, jak oni ho vidí. He's his friend. Huh? They don't see Krishna as the supreme personality of God. For them, Krishna is not the Lord. For them, he is our friend. Pro ně Krišna je jejich přítel. You know, when I told you before, the Brajvasis, they don't see Krishna. All the cowherd boys, all the cowherd men, all the gopis, his parents, they don't see Krishna as the supreme personality of God. And in Braj, they don't see Krishna as a god. Pasáčci, všichni gopie, jeho rodiče, další byli Vrindávanu, oni nevidí Krišnu jako Boha, oni... So all the cowherd boys, his friends, see him as his friend. Krishna is our friend. Všichni ty pasáčci, oni ho vidí jako svého přítele. Krišna je jejich přítel. And if the Krishna and cowherd boys are playing, and if the Krishna is defeated, and the cowherd boys Krishna has to carry the cowherd boys on their shoulder, he better do it, Krishna better do it. Když Krišna s pasáčkami si hrajou a jeden musí Krišnu nosit na zádech, nebo když Krišna musí někoho nosit na zádech, tak Krišna to udělá. The Krishna says, hey, I'm the supreme personality of God here, you know, I'm the son of Hinan Maharaj, I have 900,000 cows. Cowherd boys say, that's there, not here. You are defeated, and we're going to sit on your shoulder and you're going to carry us. That is the relationship. To není jako, že Krišna si řekne, já prostě jsem ten, kdo vlastní 900 000 krav a on říká, ale pasáčci říkají, ano, teď jsi byl poražen, tak mě musíš nosit na zádech. And Krishna has killed so many. And Krishna has killed so many demons. They have already seen it. The cowherd boy has already seen it. He has killed so many demons. Pasáčkové už viděli, kolik démonů Krišna zabil. So when they see here Krishna coming inside with the tusk, Krishna will come with tusk on their shoulder. For them they are laughing. Cowherd boys are laughing because for them, he has done kill so many demons, so this is nothing new. Když vidí, jak tam Krišna přichází s tím sloním klem přes rameno, tak se smějou, jenom ten už zabil tolik démonů, tohle pro ně bude hračka. Then the impious kings who are comes as associates, empires, they are also there in the audience. A teď jsou publikují bezbožní králové, kteří jsou kamsovými společníky. Who have these impious kings had tormented the earth, we know, they have tormented the earth. They were offender of the devotees, saw him as a destroyer. They are seeing Krishna as a destroyer. Tihle bezbožní králové sužovali zemi a uráželi oddané, takže ti vidí Krišnu jako ničitele. But actually Krishna's form is blissful. He is a friend. Krišnova podoba je skutečně blažená, on je přítel. So like wrestler, these impious kings are not seeing, they are not actually tasting the Krishna's beauty. Ale tihle zápasníci to nevidí, nemůžou vychutnat Krišnovu krásu. They are not seeing this beautiful Krishna's form. They are not seeing the beautiful form of Krishna. Oni nevidí tu nádhernou podobu Krišny.
they are seeing him as a destroyer. Ho vidí jako ničitele. And then of course the parents, his parents, of course parents, Nanda Maharaj is there. They seeing him as our little boy, baby. Pak jsou tam rodiče, ti samozřejmě vidí Krišnu, třeba včetně Nandy Maharáže, jako našeho chlapce, malé dítě. So they have that parental affection for this little boy. Takže oni k tomu malému chlapci cítí rodičovskou náklonnost. But because they know now that they know, the Nanda Maharaj, they all know that now the Kamsa has called them to kill my little boy. So that's why they are seeing, they are having karuna ras. They have that karuna, they have that pity, they are sorry it's happening, that this is what is happening to my boy. Ale zároveň vidí, kam se ho sem povolal, protože ho chce zabít, takže se na toho svého chlapce dívají s lítostí. And of course then seventh is Kamsa. When Krishna and Balram entering the arena, Kamsa saw Krishna as a death. Tak sedmý příklad je Kamsa, který vidí Krišnu, když vstoupil do té zápasnické arény jako smrt. Kamsa hadn't slept whole night. Kamsa celou noc nespal. So Krishna's stream of sweet nectar, Krishna is a stream of sweet nectar, not a swarup. His form is not of death. His form is not a death form. Krišna je proud sladkého nektaru, jeho svarupa, jeho podoba není smrt. Kamsa didn't taste Krishna. He didn't taste the beauty of Krishna. Kamsa nedokázal vychutnat chuť Krišny. But simply an abhas of the bhayanik rasa. Terrible rasa. Nedokázal vychutnat jeho krásu, ale jenom abhása, jenom odraz část jeho hrůzy vnímal. And then the eighth are the unintelligent who are the priest. They are also in the audience. What they are seeing Krishna. They saw Krishna as one individual material human being. Pak jsou v publiku neinteligentní lidé, ty ho vnímají jako jednu obyčejnou lidskou bytost. They are thinking that all these foolish people are calling him as the supreme personality, supreme Lord, but we cannot see with our eyes. Si myslí, všichni ti hlupáci ho pokládají za nejvyšší osobnost božství, ale to my nevidíme. He is most despicable. They are thinking of Krishna, that he is most despicable, taking other wives. Říkají, on je úplně opovržení hodný, on bere druhým lidem manželky. Killing bulls. Zabíjí býky. Appearing now with smearing with bones and blood of an animal. Teď tady přichází potřísněný krví a zápachem zabitého zvířete. He is unethical. To je neetický, to je nemorální člověk. This is what they are seeing the Krishna. Tak tohle to oni vidí v Krišnovi. But these are the most sinful. They are lower than Kamsa. To jsou ti nejhříšnější, kteří jsou ještě na nižší úrovni než Kamsa. Because they have dissatisfaction in themselves and they have dissatisfaction with others. To jsou nespokojení sami se sebou a nespokojení s druhými. Then there is another group where all the yogis are there in the arena. The yogis are seeing they like Sanak and others experience Krishna Swarup as Brahman. Jsou publikují jogíni a ti vnímají Krišnu jako Brahman. As a Brahman, not as actually the supreme personality of Godhead. To není nejvyšší osobnost božství, ale to je Brahman. And the last one is the members of the Yadu dynasty. Pak jsou poslední členové Jadovské dynastie. They see Krishna as the most worshipable supreme Lord. Oni vnímají Krišnu jako nejvyššího pána, hodného, nejlepšího And they are uctívání. tasting his swarup as a dasya, as a servitude. Vychutnávají svarupu
Dáse ráse nebo služebnictví. We can see from this shloka that how the different living entities are seeing, different groups of the living entities are seeing Krishna in different ways according to their consciousness, according to their feelings. V té filce vidíme, jak různí lidé vnímají Krišnu různými způsoby podle svého vědomí a svého cítění. So we can also ourselves also see how we can examine ourselves internally, how we are seeing Krishna. Můžeme vyzkoušet sami sebe, jak uvnitř vidíme Krišnu. And that we understand, then we can also ourselves uplift our consciousness. Today is the day to pray. The way that out of these 10 people, 10 groups, they are seeing Krishna, and how they are seeing. So how I can uplift my consciousness and see lovable Krishna. That Krishna is because Srila Prabhupada says Krishna is all good. Takže můžeme taky se snažit pozvednout svoje vědomí. Tady vidíme 10 příkladů různých vztahů s Krišnou a my se můžeme dnes je ten den, my se můžeme modlit, abychom pozvedli svůj způsob vnímání Krišny. Krišna je, říká Srila Prabhupada, je vše dobrý. Krishna will either embrace me, může mě buď obejmout, or Krishna can even kick me. nebo mě může vykopnout. It is the same. To je to stejné. Because Krishna's kick is also for my benefit. Protože i Krišnův kopanec je pro můj prospěch. Krishna's embrace is also for my benefit. Krišnův oběť je pro můj prospěch. And that's why in the last sentence of the last of the purport mentioned that the solution is simple: surrender to Krishna, love Krishna's devotees, and be happy forever. Proto je taky poslední věta v tomhle významu jednoduché, má to jednoduché řešení, odevzdat se Krišnovi, milovat Krišnu, milovat jeho oddané a být věčně šťastný. So this is our life. To je náš život. For us, Krishna is everything. Pro nás je Krišna všechno. Any questions and comments? Nějaké otázky, komentáře? Yes. Could you explain to me the difference between the Dasya rasa on Vaikuntha and the Dasya rasa at Goloka Vrindavan? Is there any difference? Could you? Yes. Nějaký rozdíl mezi Dasya rásou na Goloce Vrindavanu a Dasya rásou na Vaikuntě? In Vaikuntha is the neutral. Na Vaikuntě je to neutrální. In the Vaikuntha Krishna is the top. Krishna vrchol. And the Krishna and all the people are there to glorify the Lord, glorify Krishna. Všichni tam oslavují Krishnu, oslavují Lord Brahma, Narada, everybody they glorify the Lord. Pan Brahma, Narada, všichni oslavují Pána. So there they serve there, but they serve as if he is the king, he is the master of our Vaikuntha. So we have to serve him. Tak oni tam slouží, ale sloužíme jako vládci, králi, vládci té Vaikunty. But in Vrindavan, the Dasiras is there. In Vrindavan, Dasiras is there, but it is not like in Vaikuntha where they see Krishna. In Vaikuntha, they see Krishna as the topmost, as the supreme person, as our Lord. But in Vrindavan, they don't see Krishna as that our Lord. They worship him. They worship him. They serve him, not worship him. Worship is in Vaikuntha. They serve him, but not that he is our supreme Lord. Ve Vrindavanu mu slouží, ne že ho uctívají, uctívání patří na Vaikuntu, ale tady mu slouží, aniž by ho viděli jako našeho pána. Just like when we have Radha Krishna in our temple. Když máme v chrámu Rádu Krišnu.
Of course, we are worshipping Krishna, Radha Krishna as Lakshmi Narayan, like we have Lukni Dwarkadish in Los Angeles, right? But actually, when we internally realize that I am really a servant of Krishna, at that time I'm not going to worship Radha Krishna in the mood of the Lakshmi Narayan. I'm going to worship as he, I'm his servant and I have to serve him, but he's Vrindavan Krishna. Jako základní standard je, že v chrámech uctíváme nebo Lakšmí Nárajan, jako v Los Angeles máme rád Rukmini Dvarakaishvaru, ale když potom realizujeme, já jsem Krišnův služebník, neuctíváme rád Krišnu v téhle náladě, ale s tím, že jsem služebník Vrindavanského Krišny. Just like the trees in Vrindavan. Jako stromy ve Vrindavanu. They are serving Krishna. Slouží Krišna. When Krishna is tired, he lies under the tree. And the tree wants to make sure that they give a share. Když je Krišna unavený, lehne si pod strom a oni se starají, aby na něj padal stín. But that is not to consider Krishna as the supreme person of God and I have to give a share. No, he's our man. And I'm a das, I'm a servant, I should serve him. No, oni ho neustívají, jako by Krišna je nejvyšší pán, ale to je náš chlapec tady, kterému musím sloužit. Is that? Mm-hmm. Yeah. Any question? Jaká další otázka? Yes, okay. Thank you, Prabhu, for the lecture. In the last sentence, it's written there that we shall surrender to Krishna. Mm-hmm. And how we can surrender when, for example, our mind is agitated. Ta poslední věta doporučuje, abychom se odezdali Krišnovi a Prabhu se ptá, ale jak se můžeme odezdat, když máme rozrušenou mysl? Mind will be always running around everywhere. Mysl pořád bude běhat sem a tam. Right? Particularly when we start chanting Hare Krishna, at that time mind will always wander. Zvlášť když začneme zpívat Hare Krishna svou čapu, tak bude mysl běhat. So we have to bring back the mind Musíme tu mysl přivést zpátky. by chanting. Zpívání. Srila Prabhupada said that when you chant Hare Krishna, then with the tongue you are chanting, and with the ear you are hearing the sound vibration, then the mind will be controlled. Prabhupada říkal, když vyslovíš Hare Krishna, tak jazyk to vyslovuje, uši to poslouchají a to mysl uklidní, ovládne. But what happens most of the time, that we chant Hare Krishna, but our mind is somewhere else. Our mind is with the WhatsApp messages, Facebook messages, this message, that message, and our mind goes on and on and on, and our chanting goes on, but the mind is somewhere else. Co se děje většinou při jabě, máme mysl někde u WhatsAppových nebo Facebookových zpráv a sice zpíváme, ale mysl je jinde. So the surrender process, gradual process, and that's why we surrender to the instruction of our spiritual master. We start with that. Odevzdání se je postupný proces a začínáme tím, že se odevzdáme pokynům svého duchovního učitele. Srila Prabhupada did it, right? Srila Prabhupada was given this in 1922, just one instruction. Please this message in English language. That's the instruction he was given, that's it. To udělal Srila Prabhupada v roce 1922, dostal jediný pokyn, kaž tohle poselství v anglickém jazyce a to byl jediný pokyn, který dostal. Right? And after that, Srila Prabhupada met 2 or 3 times to his spiritual master. And one other instruction Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gave to Srila Prabhupada in Radhakund when they were walking. And at that time, Srila Bhaktisiddhanta told him that when you get the money, print books. Pak se Srila Prabhupada setkal se svým duchovním učitelem nějak 2x, 3x a ještě jednou, když to bylo u Radhakundu, tak dostal pokyn tiskní knížky, už mi peníze tiskní knížky. So that was those two instructions were the life and soul of Srila Prabhupada. Just did it, and he did it. Tyhle 2 pokyny byly životem a duši Srila Prabhupády a on to dělal. So he surrendered to the instruction which was given by his spiritual master. Se odevzdal pokynům, které dostal od svého duchovního mistra. So that's why we also do it.
according to our spiritual master given us instruction, we try to follow, we surrender to that instruction and go on with our life. Bychom taky měli dělat, že duchovní mistr nám dá nějaký pokyn na tom, bychom si měli odezdat a tak žít svůj život. Is that? Any other question? Nějaká další otázka? Okay. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.